আজি ହେଉଛି 1 ଡିସେମ୍ବର 2025 ଦିନ ସୋମବାର। ତିଥି ହେଉଛି ମାର୍ଗଶୀର୍ଷ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ଏକାଦଶୀ ତିଥି। କରଣ ରହିଛି ବଣିଜ, ଯୋଗ ରହିଛି ବ୍ୟତିପାତ, ନକ୍ଷତ୍ର ରହିଛି ରେବତୀ। ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରମା ନିଜର ସମରାଶି ମୀନରେ ହିଁ ରହିବେ। ଆଜିର ରାହୁକାଳ ପ୍ରାତଃ 8 ଧପରୁ ପ୍ରାତଃ 9:32 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ସାଥୀମାନେ, ଅଭିଜିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପ୍ରାତଃ 11 ଫମରୁ ଦ୍ୱିପ୍ରହର 12:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ସମ୍ପତ୍ତି କିଣିବା ଏବଂ ଗାଡ଼ି କିଣିବାର ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପ୍ରାତଃ 6 ଫଫରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:02 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ନାମକରଣର ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପ୍ରାତଃ 6 ଫଫରୁ 2 ଡିସେମ୍ବର ପ୍ରାତଃ 6:55 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ଏବଂ ଜାଣିବା ଆଜିର ଦିନ ସମସ୍ତ ଧନଟି ରାଶି ପାଇଁ କେମିତି ରହିବ, ସେମାନଙ୍କର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ କ'ଣ ଏବଂ ଶୁଭ ଅଙ୍କ କ'ଣ ଏବଂ ନିଜର ଦିନକୁ ଆହୁରି ଉତ୍ତମ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଉପାୟ କରିବେ। ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ମେଷ ରାଶିରୁ, ଯାହାର ଇଂରାଜୀ ନାମ ଏରିଜ୍। ରାଶିଚକ୍ରର ପ୍ରଥମ ରାଶି, ଏହାର ସ୍ୱାମୀ ମଙ୍ଗଳ। ଗୋଚର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ରହିବେ। ଆଜି ମେଷ ରାଶିବାଳାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଓ ସମ୍ମାନର ଭାବ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦିନସାରା ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଡ଼ଚନ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ତନାବ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଚାକିରିଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବରିଷ୍ଠଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟ ସାଧାରଣ ରହିବ। ଡିଜିଟାଲ କ୍ଷେତ୍ର ସହ ଜଡ଼ିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ନିବେଶରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ସମ୍ପର୍କରେ ଝଗଡ଼ାରୁ ବର୍ତ୍ତି ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀର ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ଭଟକିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତିର ସଂକେତ ରହିଛି। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆକାଶୀ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 3। ଉପାୟ, ଆଜି ହନୁମାନଜୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ ଏବଂ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ହନୁମାନଜୀଙ୍କ ଆରତି କରନ୍ତୁ। ଏବେ କଥା ହେବ ବୃଷ ରାଶି ବିଷୟରେ, ଯାହାର ଇଂରାଜୀ ନାମ ଟରସ୍। ରାଶିଚକ୍ରର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଶି, ଏହାର ସ୍ୱାମୀ ଶୁକ୍ର। ଗୋଚର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଏକାଦଶ ଭାବରେ ରହିବେ। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବାଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ବିଶେଷ ଏବଂ ଲାଭକାରୀ ରହିବ। ଅଧୁରା କାମ ପୂରା ହେବ ଏବଂ ଅଟକି ରହିଥିବା ଧନ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନୂଆ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାମ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ। ଚାକିରିଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବରିଷ୍ଠଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ଲାଭର ଭଲ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଆଇନଗତ ମାମଲାରେ ରାହତ ମିଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ବିନା ଭାବି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରପୋଜ ପାଇଁ ଦିନେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବିବାହିତ ଜାତକମାନେ ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ଶୁଭ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ନିବେଶରୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ -ସୁନେଲି, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 6। ଉପାୟ, ମା ଭଗବତୀ ଦୁର୍ଗା ମାତାଜୀଙ୍କ 108 ନାମର ଜପ କରନ୍ତୁ। ମିଥୁନ ରାଶି, ଜେମିନି। ରାଶିଚକ୍ରର ତୃତୀୟ ରାଶି, ସ୍ୱାମୀ ବୁଧ। ଗୋଚରରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଦଶମ ଭାବରେ। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶିବାଳାମାନଙ୍କୁ ଅଚାନକ ଧନଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି। ଯେ କୌଣସି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଗରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଅଧିକାଂଶ କାମ ସମୟରେ ପୂରା ହେବ ଏବଂ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ନୂଆ କାମ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ଭଲ ଦିନ। ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ଖୁସି ମିଳିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଭଲ ମୁନାଫା ଏବଂ ଚାକିରିଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ସକାରାତ୍ମକ। ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଚିନ୍ତା କମିବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନ ସାଧାରଣ ଏବଂ ବିବାହିତଙ୍କ ଅଡ଼ଚନ କମିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ଅନୁକୂଳ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଥଣ୍ଡା କଫର ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ନିବେଶ ଭଲ ଭାବି କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ -ସୁନେଲି, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 7। ଉପାୟ, ଓଁ କ୍ଲିଂ କୃଷ୍ଣାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ରର ଗୋଟିଏ ମାଳା ଜପ କରନ୍ତୁ। କର୍କଟ ରାଶି, କର୍କଟ ସାଇନ୍। ରାଶିଚକ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ରାଶି, ସ୍ୱାମୀ ଚନ୍ଦ୍ରମା। ଗୋଚରରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ନବମ ଭାବରେ। ଆଜି କର୍କଟ ରାଶିବାଳାମାନଙ୍କୁ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ହେବ। ପରିବାରର କଥାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ବଡ଼ ଲାଭ ସମ୍ଭବ। ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ସୁଯୋଗ। ସନ୍ତାନରୁ ଶୁଭ ଖବର ଏବଂ କିଛି ବିଶେଷ ଜିନିଷ କିଣିବାର ସମ୍ଭାବନା। ପ୍ରେମରେ ପ୍ରପୋଜ କରିବାରୁ ବର୍ତ୍ତି ରୁହନ୍ତୁ। ବିବାହିତମାନଙ୍କୁ ଜୀବନସାଥୀର ପୂରା ସହଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାବନାର ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ସକାରାତ୍ମକ ଦିନ। ମାଥା ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ସାବଧାନ।
निवेश भल भावी करंतु। शुभ रंग माइनस क्रीम, शुभ अंक 2। उपाय शिवलिंग उपरे कनेर फूलरे जल अर्पण करंतु। सिंह राशि राशिचक्रर पंचम राशि स्वामी सूर्यदेव। गोचर रे चंद्रमा अष्टम भावरे। आज सिंह राशिवाला मानकर केतेक काम न हेबारु मानसिक अशांति रही पारे। सफलतार अल्प अड़चन रहिबो, तेणु धैर्य रखंतु। परिवार रे छोट कथारे तनाव होई पारे, तेणु भाबी चिंती कथा कहंतु एवं यात्रारु वर्ती रुहंतु। चाकिरिया लोक माने ईमानदारी रे काम करंतु। व्यवसायी माने गोपनीय विषय रे सावधान। प्रेम रे प्रपोज करिवारु वर्ती रुहंतु। विवाहित मानकु जीवन साथीर पूरा सहयोग मिलिबो एवं बाणी रे संयम रखंतु। विद्यार्थी मनोयोग भटकी पारे। स्वास्थ्य रे थकाण एवं अलसुआ भाव रही पारे, तेणु निजकु सक्रिय रखंतु। शुभ रंग माइनस केसरिया, शुभ अंक 7। उपाय शिवलिंग उपरे जलरे कला तिल मिसाई अर्पण करंतु। कन्या राशि भर्गो राशिचक्रर षष्ठ राशि स्वामी बुध। गोचर रे चंद्रमा सप्तम भावरे। आज कन्या राशिवाला मानक पई दिन भाग्यशाली। नुआ काम किंबा गुरुत्वपूर्ण प्रोजेक्ट आरंभ पई अनुकूल समय। भाई भौणी सहयोग मिलिबो। प्रतियोगितामूलक परीक्षा किंबा क्यारियर निष्पत्ति लाभदायक हेबो। निजर व्यक्तिगत कथा काहा सह बांटंतु नाही। व्यवसाय रे लाभ रहिछि, तथापि व्यस्तता बढ़ी पारे। प्रेम रे प्रपोज करिवारु वर्ती रुहंतु। विवाहित मानकु पुरुणा विषय रे जीवन साथी सह मतांतर होई पारे, तेणु शांत रुहंतु। विद्यार्थी मानकु अधिक परिश्रम करिबाकु पड़िबो। स्वास्थ्य रे आघात लागिबार संभावना, सावधान। निवेश पाई दिन अनुकूल। शुभ रंग माइनस सबुज, शुभ अंक 5। उपाय हनुमान जी मंदिर रे लड्डू किंबा बुंदीर भोग लगाई गोलाप फूल अर्पण करी हनुमान चालीसा पाठ एवं आरती करंतु। तुला राशि लिब्रा राशिचक्रर सप्तम राशि स्वामी शुक्र। गोचर रे चंद्रमा षष्ठ भावरे। आज तुला राशिवाला मानक पई दिन शुभ एवं लाभकारी। पूर्वरु करा जाइथिबा कामरु सफलता एवं आर्थिक लाभ मिलिबो। नुआ काम आरंभ पई अनुकूल। चाकिरिया लोक मानकु प्रमोशन एवं वरिष्ठों प्रशंसा मिलिबो। व्यवसाय मानकु मुनाफा एवं बंधुंक सहयोग। लेनदेन रे सावधान। प्रेम जीवन रे सकारात्मकता रहिबो। विवाहित मानकु जीवन साथीर पूरा सहयोग। विद्यार्थी को अड़चन आसीपारे, किंतु मेहनतर भल फल मिलिबो। पेट संबंधी समस्यारु सावधान। निवेश पाई उपयुक्त दिन। शुभ रंग हलदिया, शुभ अंक 3। उपाय महालक्ष्मी जी को कमल फूल अर्पण करंतु। बिछा राशि स्कर्पियो राशिचक्रर अष्टम राशि स्वामी मंगल। गोचर रे चंद्रमा पंचम भावरे। आज बिछा राशिवाला माने एहिपरि कामरु दूरेई रुहंतु जाहारु परे अभियोग हेबो। दिन साधारण रहिबो, किंतु सावधान रहिबा जरूरी। चाकिरिया लोकमानंकु सहकर्मी एवं वरिष्ठों सहयोग मिलिबो एवं अटकी रहिथिबा काम पूरा हेबो। व्यवसाय रे लाभर संकेत, किंतु छोट कथारे जल्दी प्रतिक्रिया देबारु वर्ती रुहंतु। प्रेम संपर्क अनुकूल रहिबो। अविवाहित मानंकु विवाह प्रस्ताव मिली पारे। विद्यार्थी मन पाठ पढ़ारे लागिबो एवं भल फल मिलिबो। पुरुणा रोग फेरी आसीपारे, सावधान। निवेश अति भल भावी करंतु। शुभ रंग माइनस लाल, शुभ अंक 4। उपाय भगवान श्री विष्णुजी मंदिर रे पिता मिठाई, पिता फूल एवं पिता फल अर्पण करंतु। धनु राशि सेजिटेरियस राशिचक्रर नवम राशि स्वामी बृहस्पति। गोचर रे चंद्रमा चतुर्थ भावरे। आज धनु राशिवाला मानक पई शुभ खबर एवं लाभर संकेत। अचानक धन प्राप्ति एवं अटकी रहिथिबा काम पूरा हेबो। उपहार किंबा घर को अतिथि आसिबार संभावना। बड़ निष्पत्ति पई अनुकूल समय। व्यवसाय रे लाभ मिलिबो, किंतु अनावश्यक खर्चरु बचंतु। प्रेम रे विवाह कथा सफल होई पारे। विद्यार्थी पई सकारात्मक दिन। स्वास्थ्य साधारण। शुभ रंग माइनस गोलापी, शुभ अंक 2। उपाय भगवान शिवंक चालीसा 3 थर पाठ करंतु प्रातः काल रे। मकर राशि कैप्रिकॉर्न राशिचक्रर दशम राशि स्वामी शनि। गोचर रे चंद्रमा तृतीय भावरे।
आज मकर राशिवाला मानंक पई भाग्य बलवान। पितांक परामर्श लाभदायक हेब। चाकिरी खोजुथिबा लोकमानंकु नुआ चाकिरी मिलिबार जोग। व्यवसायी को भल लाभ। अविवाहित मानंकु विवाह प्रस्ताव मिलिपारे। प्रेम रे प्रपोज करिवार सठिक समय। विद्यार्थींक पई शुभ दिन। हालुका माथा जंत्रणा होई पारे। शुभ रंग माइनस नील। शुभ अंक 7। उपाय हनुमान जी मंदिर रे लड्डू भोग लगांतु। कुंभ राशि एक्वेरियस राशिचक्रर एकादश राशि स्वामी शनिदेव। गोचर रे चंद्रमा द्वितीय भावरे। आज कुंभ राशिवाला मानंक पई अत्यंत सकारात्मक दिन। परिवार रे सुखद परिवर्तन एवं मनोवांछा पूरण। प्रयास रे सफलता एवं वरिष्ठंक प्रशंसा। चाकिरिया लोकमानंकु प्रमोशन किंबा प्रशंसा। व्यवसाय रे नुआ सुजोग। प्रेम रे अल्प अड़चन। धैर्य रखंतु। विवाहित मानंकु जीवन साथीर स्नेह एवं संपर्क रे मजबूत हेबो। विद्यार्थी एवं निवेश पाई शुभ। शुभ रंग माइनस नील। शुभ अंक 4। उपाय संध्यारे परे शनि चालीसा पाठ करंतु। शनि मंदिर रे कले आहुरी उत्तम। मीन राशि पाइसिस राशिचक्रर द्वादश एवं अंतिम राशि स्वामी बृहस्पति। गोचर रे चंद्रमा लग्न भावरे। आज मीन राशिवाला मानंक पई दिन साधारण। कामर फल धीरे धीरे मिलिबो। धैर्य रखंतु। चाकिरिया लोकमानंक दायित्व बढ़ी पारे। व्यवसायी को अधिक मेहनत। निवेश एवं संपत्ति विषय रे भल भाबी निष्पत्ति नियंतु। अविवाहित मानंकु विवाह प्रस्ताव मिली पारे। प्रेम एवं वैवाहिक जीवन रे सम्मान एवं बुझामणा रखंतु। विद्यार्थी को मेहनतर भल फल। शुभ रंग माइनस लाल। शुभ अंक 7। उपाय भगवान श्री विष्णुंक सहस्त्र नाम पाठ करंतु एवं पक्षी मानंकु दाना देवा अति उत्तम। तेबे साथी माने एहा थिला आज 1 डिसेम्बर नधनफर मेषरु मीन पर्यंत समस्त 12 राशिर दैनिक राशिफल। जदि एही आलोचना आपनको भल लागिला तेबे वीडियो को लाइक करंतु, चैनल सब्सक्राइब करी बेल आइकन दबांतु एवं अधिकरु अधिक शेयर करंतु। साथी माने एबे आमे आपण माननको ठारू विदाय नेउछु। समस्तंकु बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।